Good day, grade 12 students. So here is the steps on how to get or how to forecast our revenue for our business. Now, here is our example. So naatay example sa module. So more na akong gikuha. She gets her supplies at a local RTW dealer in the city. The cost per piece of t-shirt is 90 pesos, while a pair of fashion jeans cost 230 pesos per piece. She then adds a 50% markup to every piece of the RTW that's sold. So, now, for the first step, ang first step is, we will all list down the items nga gikuha sa RTW yung gikuha dito sa dealer. So naatay t-shirt and a fashion jeans or jeans. So toro nang ibuta kung unsa di types of items nga yang gikuha. So na t-shirt and the jeans. Now, after that one is ilista sa daw kung pila ang cost ko tagpila daw ang iyahang pagpalit ana nga t-shirt. Now, the t-shirt cost 90 pesos. So, 90 pesos. And the jean cost 230 pesos per piece. So, we have that one. And please don't forget that ato asyang itotal tanan. So, 90 plus 230, we can get the 320 pesos. Don't forget na ato ang pag-add nilang tanan is we will add them up vertically. Now, after sa cost per unit, we will now solve some markup. But first, what is markup? The markup is the added cost. Kung pila daw ang atong itubo sa mismo nga item. For example, di ba, na ay t-shirt, yung pagkuha is 90. So, using the percentage, the markup percentage, which is 50%, po daw na yang itubo sa iyahang gipalit or uh, so muna yang tubo sa iyahang gi-purchase nga item. So 90 pesos nga jeans, t-shirt I mean. So 90 pesos nga t-shirt, iyang tubuan og 50%. Now unsaon pagkuha ana nga kantidad or convert into pesos sa 50% ng markup. Now, we will have our formula, the cost multiplied by our markup percentage. Now, in our markup percentage, already given, naghatag na daan nga na ay 50%. So, itong buhaton is, kanidang cost. Kaning cost is i-multiplied sa atoang 50% nga atoang markup percentage. Atong buhaton is i-multiply ang 90 sa 50%. Now, in multiplying that one, we will convert the percentage to decimal point. So, the decimal point for the 50% is 0.5. Or you can use your calculators, direct ra, nga ibutang ninyo ang 50% aron di na mo maglisod. Now, 90 is multiplied by our 50%, that is 45 pesos. The same with our jeans nga 230 multiplied by the 50%. So, we can get a 115 pesos. So, again, we will have its total. So, the 45 plus 115, the total is 160 pesos. Now, using the markup, we can use that in our selling price kung pila daw ang atuan ng ibaligya using our markup. So, the 45 pesos muna na imuhang tubo or ay imuhang tubo sa imuhang pagbaligya. Now, to get the selling price, we will add the A and the B. So, asa ning A and B? So, naa diri sa cost per unit and the markup. Ang buhaton ra is i-add ra ni sila. Kay, kaning markup muna ni ang tubo gyud mismo sa ato ang item. So, from 90 pesos sa pagpalit nimo sa dealer, sa pagbaligya nimo sa imuhang business, or kung ikaw na yung magbaligya, ang imuhang markup is 50%. So, ang imuhang nang i-mark up or imuhang itubo is the 45 pesos. So, sa pag-add, sa pagkuha na to sa selling price is ato ara na siyang
i-add. So, itong buhaton is i-add ra na si i-plus 90 plus 45 pesos. So, what is the answer? So, we have 135 pesos. The same with our jeans. So, natag 230 by solving the markup. So, natay 115. So, itong i-add 230 plus 115. The total is 340. So, again, ang inyong buhaton sa selling price, i-add ra kung tagpila siya sa imong pagpalit or tagpila daw ang t-shirt sa mismo dito sa dealer, and then i-add ra kung pila ang iyahang markup or pila ang tubo sa mismong item. So, that is the 90 plus 45, that is 135. The 230 plus 115, that is 345. So, the same, we will total, atong i-total, add them up, 135 plus 345. So, the answer is 480. Okay, we're done with our selling price. Now, let's proceed to the average number of items sold. So, it will project kung pila daw ato ang mabaligya or ang item nga masold nimo within that day. So, for example, naatay 10 ka t-shirt, naasad tay 6 ka jeans. So, muna imong projected number items sold. So, mo imong gi-project nga mo ni mabaligya ani nga day sa t-shirt 10 ka buok, sa jeans is 6 ka buok. So, mura na yung buhaton. So, the same thing, i-add 10 plus 6, that is 16. So, the next step or our last step sa table will now project the projected revenue daily kung pila daw ang imuhang ma-project or halin or ang halin mo within that day. To get the projected revenue sa daily, all you have to do is i-multiply ra daw. See? Selling price o si the average number of the items sold or kaning letter D. So, kana si C o si D, i-multiply. So, inyong buhaton, easy. Diba na naman tatanang given? So, ito na i-multiply. 135 times 10, that is 1,350. With the jeans is 345 multiplied by 6. So, nakakuha taog 2,070 pesos. So, the same, i-add silang duha. 1,350 plus 2,070. Our total is 3,420. So, muna ito ato projected revenue daily. So, muna ang possible or projected ra nga halini mo within that day sa duha ra ka items, imong item nga t-shirt o sa jeans. So, muna imong gi-project after na sa tanan imong gisolve. Now, that will be our last step sa daily. But what is our projected monthly? So, pila daw imong monthly nga halin. So, in doing that, we will just multiply our projected daily, kung pila to atong halin sa usa ka adlaw, and pila ka days ang usa ka bulan. So, we have 30 days. Take note and please do remember that dili tanang bulan is 30, dili sa danang bulan 31 na sa ubang 28 or 29. But in business, mapa 31, 30, 28, 29, the same rata nag-i-multiply, which is 30 days. So, sa tanan sa monthly revenue ninyo, ang inyo ra dyong i-multiply is 30 days. So, ang 30 days, multiplyan ninyo sa projected revenue daily or kung pila ka book imuhang pila daw imuhang halin sa usa ka adlaw. So, we have 3,420 pesos multiplied by the 30 days. The total is 102,600 pesos. So, in our examination, nag-stop ra ko sa projected monthly revenue. So, I'll also stop here sa ato ang discussion. So, if you have a question, you can freely ask the chat box or you can do a self-study. Thank you.